वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ई को डी सीट किया। आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर स्पीकर का रेफरेंस मंजूर। आदिल बाज़ई NA 262 कोयटा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये कोयटा से रुकने कौमी असम्बली थे आदिल बाज़ई। उनके खिलाफ जो है वो स्पीकर ने मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ, उनकी दरख्वास्त पर जो है वो रेफरेंस भेजा था, जिसमें उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि आदिल बाज़ई ने जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हक में वोट नहीं दिया, जबकि उन्होंने अपना वोट जो है वो अब्सटेन किया। जबकि पार्टी पॉलिसी ये थी कि ये वोट जो है वो आईनी तरमीम के हक में जाना था। इसी के साथ एक और दरख्वास्त थी जिसमें जो मनी बिल था, जो बजट पास हुआ था, उसमें आदिल बाज़ई ने जो है वो मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत की हिमायत में जो है वो वोट नहीं दिया था, जिसके बाद ये दोनों दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन में जो आदिल बाज़ई के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी और 27 सितंबर तक जो है वो कौमी असम्बली की वेबसाइट जो है वो उन्हें आज़ाद जाहिर करती रही। लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे, जो नवाज शरीफ के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आदिल बाज़ई ने 16 तारीख को जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद 2 दिन बाद 18 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज किया था, जिसके बाद आज ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है और महफूज फैसला अब सुना दिया गया है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी PTI का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने रिमांड मंजूर किया। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताइएगा किन बुनियादों पर इस दरख्वास्त को खारिज किया गया? जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में आज इस केस की समाअत की। कबल अजी ये समाअत जिला कचहरी में होनी थी, जहाँ रावलपिंडी पुलिस की टीम ने अदालत से इस्तदा की कि यहाँ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिम को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसकी समाअत अडयाला जेल में की जाए, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अडयाला जेल में आए और यहाँ अदालत हुई, जिसमें इस केस की समाअत की गई और प्रोसिक्यूटर जहीर शाह इसमें पेश हुए और बताया कि मुलजिम के से तफ्तीश करनी है, जिसके लिए 15 यौम की जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर वकला सफाई ने कहा कि मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए और उन्होंने साथ ही तहरीरी दरख्वास्त दे दी कि मुलजिम को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये इस केस में मुलजिम पर कोई इल्जाम साबित नहीं होते, जिस पर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाइल देते हुए कहा कि एक शख्स से मुलाकातें होती हैं जेल में और यहाँ से मीडिया, वकला और दीगर लोग मिलके जाते हैं और बाहर जाकर एहतजाज। ठीक है अहमद, हमें इस बारे भी हवाले से आगाह कीजिएगा कि तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दे जुर्म आयद होना थी लेकिन नहीं हो सकी, क्या वजह बनी? जी, तोशाखाना 2 केस की समाअत भी अडयाला जेल में हुई और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इस केस की समाअत की, जिसमें बुशरा बीबी की तबी बुनियादों पर पेशी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया और केस को 26 नवंबर तक मुलतवी कर दिया और आइंदा तारीख समाअत पर बुशरा बीबी को हाजिर होने की हदायत की गई है। ठीक है, 26 नवंबर तक मुलतवी कर देगी। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लॉयर कुरम के इलाके ओचत में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके बाइस अमवात बढ़ने का खदशा है। कॉन्वॉय की सूरत में पाराचुनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस हुकाम और इंतजामिया के अफसरान मौके पर ही पहुँच गए। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। तो लोअर कुरम के इलाके ओचत में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और पुलिस का ये बताना है कि फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसी वजह से अमवात बढ़ने का खदशा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI का एहतजाज रोकने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आज 4 बजे वफाकी वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में पेश हों। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IGP आज पेश हों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामा जारी किया। जिना सुपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर असद अजीज की जानिब से दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह की जगह क्या हुक्मनामा जारी किया गया है?
جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق نے اسلام آباد کے جناح سپر مارکیٹ کے ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر اسد عزیز کی درخواست پر سماعت کا یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں عدالت کا کہنا ہے کہ آج 4 بجے وفاقی وزیر داخلہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹری داخلہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اسلام آباد بھی آج عدالت میں پیش ہوں، اور اب عدالت نے سماعت جو ہے وہ 4 بجے کے لیے مختص کر دی ہے۔ جی، پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ احتجاج عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ درخواست شہری جمال الدین کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت، آئی جی خیبر پختونخوا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی مقاصد کے لیے وسائل کا استعمال نہیں کر سکتی، یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام معیشت کے لیے نقصان دہ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کو جلد سے مارچ میں صوبائی حکومت کے وسائل کے استعمال سے روکا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ باقی وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلے میں کہا گیا یقینی بنایا جائے 24 نومبر کے احتجاج میں سرکاری مشینری استعمال نہ ہو، یقینی بنایا جائے کہ احتجاج میں سرکاری ملازمین کی شمولیت یا پیسہ بھی استعمال نہیں ہوگا۔ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی آئی ڈی ایس نمائش کا دورہ۔ ایس پی آر کے مطابق سربراہ فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے نمائش میں مختلف سٹالز دیکھے۔ ایئر چیف کا دورہ قومی دفاعی صلاحیتوں کے بڑھانے میں تخلیقی تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ نمائش دفاعی اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا بہترین مظہر ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی شرکاء کو متوجہ کرنے کا باعث ہے۔ ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر، اس دورے کے بارے میں مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جو ہیں، انہوں نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری جو آئیڈیا 2000 کا نمائش ہے اس کا دورہ کیا ہے۔ یہ جو نمائش ہے یہ 12ویں مجموعی طور پر اب تک جو ہوئی ہیں نمائشیں، 12ویں نمائش ہے۔ اس میں جو ہے وہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آج اس کا دورہ کیا، اور آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ نمائش جو ہے یہ اپنی جو ایڈوانسمنٹ ہے دفاعی شعبے میں اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اس کا یہ بہترین یہاں پر جو ہے وہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی جو یہاں جو شرکاء ہیں ملکی اور غیر ملکی شرکاء، یہ ان کی توجہ کا اسی حوالے سے باعث بن رہی ہے۔ آرمی چیف نے جو ہے وہ اپنے کا دورہ جو ہے اس نمائش کا وہ اس بات کا مظہر ہے کہ بہترین دفاعی شعبے میں ترقی کے حوالے سے جو اداروں کے درمیان تعاون ہے اس کا یہ ایک بہترین مظہر ہے۔ اور اس وزٹ کے دوران جو ہے وہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے جو ہے مختلف اسٹالز ہیں ان کا دورہ کیا ہے، بالخصوص جو ہے ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور پیویلین کا بھی انہوں نے دورہ کیا، جسے جو ہے یہ ایک اسپیس اور سائبر جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں جو ہے ترقی کے حوالے سے اس کا بہترین جو ہے اس میں مظاہرہ اس نمائش کے دوران جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جس طرح سے دفاعی شعبے میں ترقی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں، اور جو یہاں دفاعی شعبے کے حوالے سے جو یہاں پر نمائش کے لیے آلات رکھے گئے ہیں اس کا جو ہے وہ ایک بہترین یہ نمونہ پیش کرتی ہے یہ نمائش۔ اور ایئر چیف کی جانب سے جو ہے وہ اس میں اس نمائش کو جو ہے وہ سراہا گیا، اور اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظفر ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا۔